Higala, kumusta? Ug mayong hapong Lunes kanatong tanan. Sa makausap ha, welcome sa atong tulumanon, ang Dear Ate Roslyn. Sa gihapon kita magahatag og pagtagad sa mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa mga katuigang ng labay, nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman. October 14, 2024, sa gihapon kita magahatag og pagtagad sa atong suwat magtatampo. Nga gikan pa kini siya sa Michigan, USA. Iyang gipadangat ang iyang kasinitian pinaagi sa Messenger. So please standby sa atong letter sender nga tawagon ta lang sa pangalang Jessa. This program is brought to you by Roxanne Hair Creations and Beauty Salon. Sa mga babae dyan, no, nga gustong mo nindot ang ilang buhok, mutuskig og mo straight o gusto magpariban sa affordable, garantisado og maayong nga gawa, proven and tested. I-PM lang si Roxanne Caparoso. Soon mag-open og salon located sa Valencia, Bukidnon, Sayri Highway. At bang lang ni siya sa McDonald. Uspon ko, kung gusto mo nga magpagwapa para magpa-salon, bisitahan ninyo ang salon ni Roxanne Caparoso. Tawag lang ko sa pangalang Jessa. Bata pa lang ko ate, sa dihang nahilayo na ko sa akong kinikanan. Limami ka magsuon o ikaduha ko gikan sa kamagwangan. Bata pa lang ni ate, maoy among namathan nga si Papa Sugarol, palahubog, sige miniyag kulatahon. Usahay, gukuron pa miniya og sundang. Usahay ate, matulog na lang intaon mi sa kamaisan, para lang dili mo uli kay mahadlok mi nga mo uli sa balay kay basin. Hubog na sad ang among amahan, ug magmaoy na usab kini. Wala ka gwanta ang akong mga igsuon ate, og naglayas sila. Nang larga sila padung sa Manila. Sukad niya ato ate, nagluya-luya na ang among amahan tungod sa iyang bisyo. Rason usab nga nakadecide ang akong kamagwangang igsuon nga ipadala si Papa sa Manila para maatiman. Mao'y hinungdan ate nga sa 15 anyos na akong edad napadpad nami sa Manila. Years old pa lang ko ati atong higayuna nga nisulod ko usa ka katabang sa panimalay. Tungod lagi kay wala man ko nahuman sa akong pag-eskwela. Niabot kog 18 ate. Abot kog 18 ate nga nanarbaho ko isip usa ka katabang sa panimalay. Mauusap ang akong edad ate nga nahimamat ko ang lalaki nga una na kong mahimong hinigugma. Pagtaguon ta lang sa pangalang Melchor. Si Melchor ate buutan, ambungan, gwapo, ingon sa uban. Naka-decide ko ate nga mag-live-in me ni Melchor. 18 ang akong edad ate sa dihang nag-live-in me. Hinungdan natin nga nadismaya pag-ayo ang akong mga igsuon kanako tungod lagi kay dili sila uyon nga mag-live-in. Pila ra may sugilanon ate? Bulan na himong pila ka bulan ang nilabay, nabuntis ko ate.
Pero sa wala damha nga panghitabo ate, biyaan ko sa maong lalaki. In short, gipaangkan lang ko ni Melchor. Pila na may sugilanon ati R, nang labay ang mga katuigan, ug nahimamat ko na usab ang usa ka lalaki, nga taguon ta lang sa pangalang Jonjo. Si Jonjo ati taas og pasensya. Ingon niya gahi daw siya matintal og hitsuraan sab siya. Si Jonjo ati usa siya ka pulis STO1. Ug tuod man ate, nagkarelasyon mi ni Jonjo. Hinungdan nga nag-live-in pud mi ate. Hangtod ate nga nagkaanak mi sa maong pulis. Ang akong anak sa una na akong karelasyon ate, siya ang nibarog isip usa ka amahan. Iya kining gipa-lake register para madala ang iyang apelyido. Sa sinugdanan ate, buutan kayo siya diri kanako. Pero sa pagpanglabay sa mga katuigan, akong nahibaw-an ate nga ikaupat na di ay kong nga live-in ni Jonjo. Si Jonjo ate, kasado siya sa iyang unang partner. Doon na sila'y duha ka anak. Sa ikaduha o ikatulog, before kanako ate, aduna sila'y isa ka anak. Grabe kasakit ate. Pero gidawat ko ang tanan tungod kay ako siyang gihigugma. Gidawat ko ang tanan tungod kay sama usab kay Jonjo pareho mi nga naapod ko'y anak sa dihang sa bago pa mi nagmet. Usa ka adlaw niya na nakadawat ko og isa ka tawag ate gikan sa usa ka babaye. Gikan kini sa babaye nga ikatulong ka live-in ni Jonjo ate. Nihangyo kini siya nga kung pwede, ibilin sa daw niya diri sa amo ang bata. Tungod kay gusto daw siya mo abroad ate, og sa laktod, gidala namo ang batang lalaki sa among balay ate, og ako na ang niatiman niini. Wako damha ate nga ma-promote di ay ang akong bana ate, akong bana-bana. Ug na-assign kini siya dito sa Bukidnon, isip SPO1. Matingala na lang ko ate, kay tagsa na lang siya muulit diri kanamo. Nagduda ko sa akong bana-bana ate kung unsa ang nahitabo sa iyaha. Ug nisamot ang akong paghuna-huna og dili maayo sa dihang nausab ang iyang paghatagan sa iyang sweldo kanako permi na kining kulang. Rason nga nakahuna-huna ko ate nga ako siyang bisitahon sa barracks para i-surprise visit. Wala ko magdahom ate nga ako di ay ang masurpresa. Nang abtan ko siyang ate nga aduna na kinilaing babae nga iyang ka-live-in. Atong higayon na ate, murag, grabe kasakit ang akong gibate. Nag-away mi ni Jonjo ate. Hinungdan usab nga nag-decide ko nga makigbulag ko niya. Apan, sa paglabay sa duha ka adlaw ate, nibalik si Jonjo kanako. Og niingon nga, musugot daw siya nga magbulag ni ate tungod kay naka-decide na siya
nga magbalik po dahil siya sa iyang unang asawa. Wala ko'y habol ate tungod kay dili sab mi kasal ni Jonjo. Kayo ko sa nahitabo ate. Murag gitakluban sa langit ang akong gibati. Hinungdan natin nga gikuha ko ang iyang pusil ate og nag-iluganay kami duha. Nanagan intaw ng among anak sa gawas ate. Og ang akong mga silingan maoy nitawag og pulis para dadon mi sa barangay. Pila na may sugilanon ate no, nagbulag gid mi ni Jonjo. Sakit man ang nahitabo ate R, apan wala ko'y mahimo, kundi ako na lang dawaton ang tanan. Mag-move on ko ate tungod kay aduna sab ko'y anak nga nagadepende kanako. Matod pa ni Jonjo ate, maghimo daw mi kasulatan. Tungod lagi kay do naman mi anak, iyang gihatag nako ang among balay nga among gipuy-an. Pila na may sugilanon? Ate nakahuna-huna ko nga manimpalag sa abroad. Gibaligya ko ang among ubang mga appliances ug nagbilin pa kog isa ka sakong bugas. Miadto ko sa Manila ate aron i-process ang akong mga papers.